Eddie Cap Kadilig. Ato ang ibalik sa hawanan sa konseho ang numero 4 sa balota. Ang nasulayan na kapitan nga makamasa, kapitan natong tanan, Eddie Cap Kadilig. Ibalik pagkakonsihal sa syudad sa Digos. Andam kanyang panalipdan, andam nga mutabang, kapitan nga madaganan, kapitan nga masumbungan, Eddie Cap Kadilig. Ato ang ibalik ang numero 4 sa balota. Kadilig ta! Kadilig ta! Kadilig ta! Dirita kay Cap Kadilig kay atong nasulayan. Di na dapat mabalaka kay dali siyang duulan. Mayong adlaw Digosenyos. Kini si Eddie Cap Kadilig, inyong kanhing konsehal sa siyudad sa Digos. Akong ipaabot ang akong kinasingkasing pagpasalamat sa inyong pagsuporta kanako. Niadtong 2010, diin una kitang midagan pagkakonsehal sa siyudad sa Digos. Inyo kong gitabangan, inyo kong gipadaog. Dili lang kay gipadaog ako ninyo, gihimo pa jud ko ninyong number 1 city councilor. Akong gipaabot ang akong kinasingkasing pagserbisyo kanino. Mipasar kita og mga ordinansa og mga resolusyon para sa kayuhan sa mga Digosenyos. Isa na niani mao ang pagpasar sa atong blood program sa atong syudad sa Digos. Din gimanduan sa maong ordinansa ang mga barangay, ang 26 ka barangay sa atong syudad sa Digos nga maghimo og bloodletting program matag tuig. Sarang nga panahon sa panginhanglan sa atong katawan sa syudad sa Digos ug nakinahanglan silang dugo na agayod ang preparadong dugo para magamit makasalbar sa kinabuhi sa katawan sa syudad sa Digos. Sa 2013 nagpasubli ako isip inyong konsehal sa syudad sa Digos. Sa makausap pa inyo kong gitabangan, gipadaog ko ninyo isip konsehal sa syudad sa Digos. Nagpadayon ta sa pagpangalagad sa katawan sa syudad sa Digos. Nakiglambigit kita, mihatod kita sa serbisyo, paghatod og libreng tambal sa matag health center sa 26 ka barangay sa syudad sa Digos. Nakiglambigit kita, nakiguban kita sa matag araw sa barangay, matag araw sa purok, matag kalihukan sa matag barangay, naa si Cap Kadilig kay tumong og tinguha nga makiglambigit ug ipatod nako ang moral and social obligation ngadto sa katawan sa syudad sa Digos. Mga kaigsuonan ko, sa tulo ka termino nako isip inyong konsehal. Karong panahonan nakadesider ako nga mubalik pagpangalagad sa katawan sa syudad sa Digos kay nakita nako nga naputol ang mga panginahanglan sa katawan sa syudad sa Digos. Mao na karon ipadayon nako sa akong pagbalik, ipadayon nako ang pag-apod-apod og libreng tambal sa atong mga health center og padayon kita nga makiglambigit sa araw ng purok sa matag barangay nga mga kalihukan naa makiguban si Cap Eddie Kadilig. So karong Mayo 12, 2025, muhangyo ako pagbalik kaninyo. Wala man ako'y sala, naningkamot man ako samtang ako nangalagad kaninyo. Busa muhangyo ako pagbalik kaninyo. Tabangi o gibutang pagbalik si Cap Eddie Kadilig sa hawanan sa konseho. Number 4 sa balota, Eddie Cap Kadilig, under the leadership of Gov. Ibon Ronya Cagas o Vice Governor Mark Cagas. Kaninyong tanan, daghang kayong salamat, Digosenyos. Kini si Cap Eddie Kadilig ang inyong sulugoon. Daghang salamat. Si Eddie Cap Kadilig ato asyang ibalik si Kadilig ato